आमकां जाय शीत कडी, आमकां नाका श्रीखंड पुरी. आता हे शीत कडये बरोबर हांवें लोणचें दिलें. लोणचें कितें हें डबल इंजीन की तुमी जर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड देशान हाडूंक सोदला जाल्यार गोंयांत तो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे एकूच वर्किंग एग्जाम्पल आहा. आनी तें जर तुमी रिकॉग्नायज करतले जाल्यार आमच्यो अस्मिताय दीस ऑफिशियली रिकॉग्नायज करूंक जाय. तो भुरग्यांक शिकोवंक जाय, लोकांक कळपाक जाय की आमचें कल्चर दुसरें, देशा परस दुसरें. आनी वी आर नॉट पार्ट ऑफ जस्ट पार्ट ऑफ वी आर अ युनीक स्टेट, unique eastern region with westernized culture. Where all three regions live in harmony. ही जर मेसेज पावोवची एक कितें तरी एन्टायसमेंट दिवपाक जाय. हो एन्टायसमेंट युनिफॉर्म सिव्हिल कोडान दिला. आनी हांव हे येता त्या असेंब्ली सेशनाक प्रायवेट मेंबर रिजोल्यूशन करतलो. सरकाराक चान्स मेळटलो दाखोवपाक कितलो तांचो कमिटमेंट आहा युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाक. तुमकां खबर आसतलें आतां सगळे राम 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 म्हणटा तो सारको गाजता ह्या दिसांनी. राम मंदीर गाजता, रामनवमीक सुटी सरकार दिवपाक तयार जाल्लो. तो हांवें बोवाळ घालूनच मागीर रामनवमीक सुटी मेळ्ळी. सो हे युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाची वस्त जावपाक शकता. आनी हाजे खातीर हांव मूव करतलो. आनी हें जर एक करना जाल्यार प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयतलो.